বৃষ্টির জেরে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে বালাসন নদী। শুক্রবার ভোরে নদীর প্রবল স্রোতে তলিয়ে যায় দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং ব্লকের দুধিয়ায় নির্মিত হিউম পাইপের অস্থায়ী সেতু। এর জেরে শিলিগুড়ি ও মিরিকের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটকরাও। আবহাওয়া দপ্তর আগে 21শে জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল। সেই পূর্বাভাস মেনেই গত কয়েকদিন ধরে পাহাড়ে চলছে লাগাতার বৃষ্টি। রাতভর বর্ষণের জেরে দ্রুত জলস্তর বেড়ে যায় বালাসন নদীতে। তার জেরেই নদীর উপরে থাকা দুধিয়ার অস্থায়ী সেতুটি তলিয়ে যায়। শিলিগুড়ি থেকে মিরিক যাওয়ার 12 নম্বর রাজ্য সড়কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ছিল এই সেতু। সেটি অকেজো হয়ে পড়ায় পাহাড়ের বহু এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড়সড় প্রভাব পড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, বিকল্প রাস্তা থাকলেও তা দীর্ঘ ও ঝুঁকিপূর্ণ। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় প্রশাসনও তৎপর হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, বালাসন নদীর তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। নদীর জল ক্রমশ গ্রামাঞ্চলের দিকে ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে নদী পাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে দুধিয়ায় স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ চললেও তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাদের দাবি, অতীতে নদী ভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণের আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে প্রতি বর্ষাতেই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। স্থানীয় বাসিন্দা অনুপ গাদাল বলেন, প্রতি বছর বর্ষার সময় আতঙ্কে থাকতে হয়। দ্রুত স্থায়ী সেতু এবং শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণ করা না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, নতুন সরকার দ্রুত দুধিয়ার স্থায়ী সেতু ও নদী বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করুক, যাতে প্রতি বর্ষায় এই দুর্ভোগের শিকার হতে না হয়। नमस्कार। आप देख रहे हैं दुधिया का दृश्य। ममता सरकार और अनिल सरकार ने दुधिया को लंबा समय से एक सपना दिखा के बैठा है, जिसके कारण 4 अक्टूबर 2025 को भी इतना बड़ा फ्लड आके दुधिया का ब्रिज डैमेज हुआ। उसके बाद इतना सारा सीएम आया, सारा मंत्री आया, सब आने के बाद देखने के बाद भी दुधिया ने एक बात के लिए अपील किया था। उस टाइम सुना कि डिजास्टर का फंड भी आया, लेकिन दुधिया को बांध नहीं दिया। रात सुबह से आदमी रात लगभग 12 बजे से आदमी घर छोड़ के फिर एक साइड में जाके बैठना पड़ रहा है, कारण नदी बढ़ गया है। वो नदी बढ़ने के कारण जो टेम्प्रोरी ब्रिज बनाया था वो ब्रिज भी कोलैप्स हो रहा था। अब मिरिक और सिलगुड़ी से मिरिक जाने के लिए कोई यातायात है, इधर दुधिया से कोई यातायात नहीं है, क्योंकि कोई संभावना नहीं, क्योंकि जो टेम्प्रोरी ब्रिज था वो कम्प्लीटली बह चुका है। और रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा नया सरकार आया है, हम लोग आशावादी है कि नया सरकार ही काम करना पड़ेगा और नया सरकार काम भी करेगी। लेकिन जो दुधिया को रुलाया है वो ममता सरकार और अनिल सरकार ने दुधिया को काफ़ी दुख दिया हुआ है। लंबा समय से शिलान्यास करके, बड़ा बड़ा उद्घाटन करके, बड़ा बड़ा सपना देखा के, बहुत सारा चुनाव लड़ के बस दुधिया को सपना देखा है, लेकिन कभी पर बात नहीं बनाया। 2-3 बार तो टेंडर करके भी टेंडर को रिजेक्ट किया, लेकिन बात नहीं बना। दुख की बात है, दुधिया शोकित है, दुधिया आज रो रहा है। दुधिया का हर एक ग्रामवासी घर छोड़ के एक साइड में बैठना पड़ रहा है। ये बड़ी दुख की बात की आज के डेट में। और हमें आशा और भरोसा है कि हमारा नया सरकार, डबल इंजन का सरकार दुधिया को बात प्रोटेक्शन कर देगा और दुधिया को बचाएगा, बोल के हम अभी से सबको रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ।